Hello everybody, how are you today? I hope you are fine and always happy, because if you happy, you can understand our presentation videos easily. Introduce us from group 3. We want to introduce our group member. We consist of 3 people. The first is Eka Wulandari. Her ID is 21550445. Okay, the second is me, Fahrul Dewangga. My ID is 2155044667. And the third is Febriana Rudianto. His ID is 21550447. Okay, in this video we will discuss about term of employment, atau dalam bahasa Indonesia yang artinya syarat kerja atau kontrak kerja. Nah, pasti kalian yang nonton video ini nantinya ketika kalian udah selesai kuliah atau sudah lulus kuliah, pasti sebagian besar ingin lanjut bekerja, ya kan? Entah bekerja sebagai kantoran, terus wirausaha, bekerja sebagai atlet, musisi, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang kalian inginkan. In the world of work, you will definitely find some of employment, especially for those who want to in office. What are terms of employment? Term of employment refers to responsibilities and benefits associated with a job as agreed upon by an employer and employee at the time of hiring. All employees have a contract of employment, even if this is only verbal. This contract occurs when the employee agrees to work for the employer and will set out the employee's rights and obligation. Nah, jadi intinya term of employment itu persyaratan kerja yang mengacu pada hak dan kewajiban bagi pekerja, dan itu disepakati antara pekerja dan pemberi kerja. Jadi ada kesepakatan antara dua belah pihak. Oke, let's move on to term which may also be referred to as condition of employment. Generally include job responsibilities, work hours, dress code, term of the job, and starting salary. Oke, jadi di dalam term of employment itu terdiri dari beberapa persyaratan ya. Secara umum ada job responsibilities atau tanggung jawab kerja, terus work hours atau jam kerja, terus dress code atau peraturan berpakaian, terus time of the job, waktu istirahat, and starting salary atau gaji awal. Okay, we will explain one by one briefly. The first is job responsibilities. Job responsibilities are the duties an employee completes at work based on their specific role. Jadi tanggung jawab pekerja itu berdasarkan bidangnya masing-masing. Hai, saya Eka Wulandari dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fahrul Dewangga. Work hours, jam kerja. Apa sih work hours itu? Jadi working hours is the time used to the work. It can be carried out during the day and or at night. Jadi jam kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan di saat dilaksanakan siang hari atau malam hari. Dan jam kerja ini juga bisa dikatakan periode waktu di mana seseorang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah tertentu. Dress code atau aturan berpakaian. Dress code is a set of rules often written with regards to what clothing groups of people must wear. Jadi kode berpakaian adalah seperangkat aturan yang sering ditulis berkaitan dengan pakaian apa yang harus dikenakan oleh kelompok orang pada hari tersebut. Jadi setiap hari berpakaian berbeda, namun sama semua antara karyawan satu dengan yang lainnya. Time of the job, cuti kerja. Time of the job, a period time when you do not work.
because of illness or holidays, or because your employer has given you permission to do something else. Jadi cuti kerja jangka waktu ketika Anda tidak bekerja karena sakit atau hari libur, atau karena majikan Anda telah memberi Anda izin untuk melakukan sesuatu yang lain. Starting salary, gaji awal. Starting salary is the amount of pay you receive during your first months of employment. Gaji awal adalah jumlah gaji yang Anda terima selama bulan pertama Anda bekerja. May also include benefits such as health insurance, life insurance, and retirement plans. Dan terms of employment ini mungkin juga dapat mencangkup manfaat seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan rencana pensiun. My name is Febriana Rudianto. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Eka Wulandari. Although terms of employment might be agreed upon verbally, employers and employer normally sign written contract. Meskipun persyaratan kerja dapat disepakati secara lisan, karyawan dan majikan biasanya menandatangani kontrak tertulis. The function of contract is to define the right and obligation of the employers and employer. Jadi fungsi dari kontrak ialah menegaskan hak dan kewajiban karyawan dan majikannya. With a contract can make employers perform more stable. Dengan adanya kontrak itu dapat membuat kinerja karyawan lebih stabil. They can work on their own. Mereka tidak dapat bekerja dengan semau mereka sendiri. Kemudian, if you are an at-will employers, your employer can change the terms of employment including your salary, hours, and work site at any time. Jika Anda adalah karyawan sesuka hati, maka majikan dapat mengubah persyaratan kerja termasuk gaji, jam kerja, kapan saja. Tempat kerja Anda itu kapan saja. An employer has high authority. Seorang majikan itu memang memiliki wewenang yang lebih tinggi. So they have the freedom to manage employees. Sehingga mereka mempunyai kebebasan untuk mengatur, termasuk mengatur karyawan. But when an employer manage their employees, they also think of the good for the employees. Tetapi ketika seorang majikan mengatur karyawannya, mereka juga tetap memikirkan kebaikan untuk karyawannya. So as the great comfort work environment, sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman, terutama untuk karyawan. Setelah kami menjelaskan tentang terms of employment, di sini kami juga akan menjawab latihan soal yang telah kami diskusikan, yaitu yang pertama ada salary, gaji. Menurut kami ini cocok dengan kalimat the amount paid to you in return for your work for a particular, yaitu jumlah yang dibayarkan kepada Anda sebagai imbalan atas pekerjaan Anda untuk hal tertentu. Yang kedua ada hours of work, jam kerja. Menurut kami ini cocok dengan kalimat the amount of time someone spends and work during a day. Yang ketiga ada pension, yaitu pensiun. Menurut kami ini cocok dengan kalimat the amount paid to you after you retire. Yang keempat ada family leave atau cuti keluarga. Menurut kami ini cocok dengan kalimat a period of time allowed away from work. Yang kelima ada maternity leave atau cuti melahirkan. Menurut kami ini cocok dengan kalimat a period in which a woman is legally allowed to be absent from work in the weeks before and after she gives birth.
Dan yang keenam ada sickness leave atau cuti sakit. Menurut kami ini cocok dengan time away from work because of illness, yaitu waktu cuti kerja karena sakit. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ada di materi. I plan to start a family very soon and might need 6 months off after the birth. Maternity leave entitlement additional to the statutory requirement subject to 2 years service. Cuti hamil merupakan hak tambahan untuk persyaratan undang-undang untuk tunduk pada layanan 2 tahun. Biasanya perempuan, terutama perempuan yang sedang hamil, mereka mendapat cuti. Will the standard of my work be reflected in my salary? Apakah standar pekerjaan saya akan tercermin dalam gaji saya? Salary will be on the senior management salary with performance related encouragements and annual bonus scheme. Jadi gaji akan berada pada skala manajemen senior dengan peningkatan terkait kinerja dan skema bonus tahunan. The performance of an employee can determine the salary of even the bonus received. Kinerja seorang karyawan itu dapat menentukan gaji atau bahkan bonus. Okay, the next question will be continued by me. Number 7. Presumably, I can make my own pension arrangement. I already have a private plan. Jodohnya itu yang ini, yang sebelah kanannya. Pension. All staff must join the pension scheme. The present level of contribution is employee 6%, employer 17%. A death and service benefit of 3 times annual salary is payable for all permanent staff. Retirement age for all employees is 65. Okay, the last is number 8. If I decide to terminate our contract, can I leave immediately? Contohnya itu yang ini, yang notice 3 months. Written notice is required on either side. Okay, thank you for watching our presentation video. We highly appreciate any feedback or criticism you have given to our video. Okay, see you.